কি হলো তোরা ভনি? কি হলো কি হলো ভনি? কি হলো আমাকে বল ভনি, কি হলো তোর? দাদা আমি জিয়ে থাকতে না পারবো আর। আরে কি হলো ভনি, মুখে বল না। আমি জিয়ে থাকতে না পারবো আর দাদা। बेटा तो शादीटा जल्दी से पाती ले, और शादीटा पाते गले हो जाए जाने ही नहीं। তোর মোবাইলটা এথায় থাকে যায় রহে। थैंक यू। মুই তোরে কথা ভাবি গো সজনী, তোরে চেহারা গো সজনী। ओकर स्टाइल देख किरको जाहे। हमके तो देख के मन ना जाए। एक बार शादी करे तो मोटाटा छाड़े दिल। ई चक्रीटा तो गोटा गाँवटाके बदनाम करी दी। ई कोनो दिन भालो झगड़ा ना पाई जानी। देख न देख कत जे स्टाइल दिछे एखनो। एक बार शादी करके तो खाटी खाई के नहीं पारलो, आरो केटा मोटा करबे तार ठीक नहीं। हाँ हाँ तो ठीके बोलछी। एक बार शादी करके तो खाई के नहीं पारलो। আরে ভনি কি হলো তোরা? ভনি কি হলো কি হলো ভনি, কি হলো আমাকে বল ভনি, কি হলো তোর? দাদা আমি জিয়ে থাকতে না পারবো আর। আরে কি হলো ভনি, মুখে বল না। আমি জিয়ে থাকতে না পারবো আর দাদা। আমি জিয়ে থাকতে না পারবো আর। দাদা বল। তুই আমাকে বহুত মরম করি না? তোকে নাই করলে কাকে করব? তুই কেনে অত কষ্টর কাম করি? ভনি কাম তো করতেই লাগবে কেন? আরো শুন, তোর কারণে আমি সব কষ্ট কাম করতে পারবো জানি। हम एक बात बोलबो, हमके गांव के आदमी केले और कौन बात बोले दादा? तुई खराब छोकरी लगी, तुई कोनो दिनों भाल छोकरा नहीं पाबी, बदनाम करी दिली। जखन गांव के मानुष गिला और कौन बात बोले न दादा, बहुत दुख लगे। নাই ভনি উগলা বাত তুই নাই শুনবি, আমি আহিনো সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে ভনি। আমাদের লগে ভগবান আহে, মোকে भी दुख लगे भनी যখন গাঁও के आदमी गिला तोर बारे में और कौन बोले, मोके भी
तोर बारे में और कौन बोले मोके भी दुख लगे তুই চিন্তা নাই করি ভনি ভগবান আহে নহলে সঙ্গে ভগবান ভাল চোখের একটা তোর কারণে জরুর খুঁজে দিবে সবখিনি আমি শুনি যে তোর বহিনটা একবার শাদি করলে ওকে আর কে শাদি করবে তোর বহিন চরিত্রহীন আহে আমি তখন বহুত কান্দি জানি ভনি दादा तु प्लीज नाय कान्नो भगवान आहे ना अंदर लगे दादा भगवान के आशीर्वाद हम 8 क्लास में सिलेक्शन हो गई दादा और इगला सब हम टोर काने पाही दादा भनी काल हमरा मंदिर जाबो শুন ভনি তুই এঠাই থাকবি আমি দোকানলৈ আসবো হা কাহনে যাবি তুই জলদি আসবো আমি থাকবি হা ভনি তোকে নাই দেখিলে হাই মরি যাব তোকে নাই দেখিলে হাই মরি যাব তোহর উদাসী চেহারা দেখি মোরে মন মন্দিরে তোহে রানী রে ছাড়ে রায় যাবে মোকে রে মুই তোরে কথা ভাবি গো সজনী দিনে রাইতে মোর দু নয়নে তোর চেহারা গো সজনী দিনে রাইতে মোর দু নয়নে মুই তোরে কথা ভাবি গো সজনী দিনে রাইতে মোর দু নয়নে তোরে চেহারা গো সজনী হ্যাঁ কি হলো মোর বহিনকে তুই পিছা করে এই যে কেনে তুই তখন যে মোর ভনিকে পিছু পিছু ঘুরে আহি বাতটা কি আমি তোকে দেখে আহি উঠাইলে হ্যাঁ
কেনে পিছা কৰি আহি তুই শুন মোর না আমার সিবি একটাই বহি নাই ওকে আমি বহুত ভাল পাই बहुत मरम करे ओके हमी जानी हमार भनिकेर पीछे छोड़े दे तुई प्लीज मोर भन के डिस्टर्ब नहीं दिबे तुई प्लीज भनी हमार चाची रुक काहे भनी भनी हमार चाची रुकाए भनी हाँ भनी আমার বুকটা ঢুকাই ভনি দাদা আমার বুকটা ঢুকাই দাদা তুই ফোন না ঢুকাই ভনি দাদা আমার বুকটা ঢুকাই দাদা তুই ফোন না আমি বুঝাচ্ছি দাদা ভনি দাদা दादा तू आजिले काम ना जाबी नहीं भनी काम नहीं गले से खाबो कि हमरा काम तो करते लगबे काम नहीं गले से हमদের কোনো উপায় নেই খাওয়ার दादा আমি একটা কথা ভাবি দাদা हमार संगे पैसा 5000 रहे ओ पैसाटा में हमरा दुकान একটা খুলবো दादा हाँ थैंक यू भनी ओ पैसा ताई দোকান একটা খুলবো ভনি ওই পয়সাটা সেই ঘর কি হলো বেটা তই একদম উদাস হৈ আহি যে কোনো নাই মা এনেই আৰু তই একদম উদাস হৈ আহি যে জানি মা মই छोकरी पाई गेली हामी मन पसंद के छोकरी पाई गेली जानी लेकिन की होबे अरे बेटा तय हामी आही ना हामी के बोल छोकरीटा संग हामी बात करे দিব जौन दिन से देखली ओके वही दिन से हामी वार पे में गिरे गेली माँ लेकिन जानी माँ मोर जीवने ओके पतेले मोर भाग्य नाके जानी माँ बात तब चिंता नहीं कर बेटा तोर जदि बा नसीबे आहे तो छोकरीटाके तय पाबी मैं जानी बेटा एक दिन तो छोकरीटाके पाबी किंतु तय भगवान के विश्वास रखबी थैंक यू माँ तो बहुत भल है सुन विजय मालिके ना हमदेरके घुरी गेला एकदम उठाई लिखते बोलছে और उठाईकर घुरी गेले ना এই গানতে বললে মানে এই জায়গাটা বে তার পিছে আমরা উঠাই দরব মারব চল এখন
আরে রাম তুই কেনে অত কষ্ট কর এই খড়িগিলা আমিও লিখব ন তুই অত কষ্ট করে নাই লাগে না কি করবি রাম হাজারা নাই করলে আমাদের পেট ভাত না চলবে না हेलो हाँ बनी बोल दादा कहाँ है तू गाड़ी একটা भी নাই মিলে হে রে ওই যে মধুপুরের একটা বাস আসবে না থাইমে উঠে চলে যাবি তুই তখন সে সব গাড়ি চলে গেল ও বড় দিগদার হয়ে গেল এখন কি হব কি হলো রাম ভনি গাড়ি নাই পাহে ওকে আনতে যেতে লাগে শুন ভনি রাস্তা में যদি কেউ মিলি তুই উঠে চলে যাবি ঠিক আছে আর যদি কাকু নাই পাবি তুই আমাকে আর কল করবি ठीक है दादा